السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملي سولو عالم الفيزياء ريتشارد فاينمان الحاصل على نوبل في الفيزياء وصاحب أدق النظرية في الفيزياء، قالوا ليه لنفرض أن جميع كتب الفيزياء تحرقت وجميع المعلومات تم اختفائها بطريقة ما، شنو هي أهم معلومة اللي يمكن الفيزيائيين الجدد ينطلقوا منها ويديفلوبيو لا فيزيك؟ فكان الجواب ديالو: الكون يتكون من ذرات، المادة أو المادة تتكون من ذرات. هذه هي أهم معلومة اللي إلى انطلقتي منها يمكن لك تمشي بعيد في العلوم. علاش؟ لأن دابا العلماء حاولوا يفهموا المادة. علاش الذهب ذهب؟ علاش الحديد حديد؟ علاش النحاس نحاس؟ علاش الحديد كيتسطى وعلاش الذهب ما كيتسطاش؟ مجموعة من التساؤلات. باش يفهموا هذا الشيء، المادة هي شي حاجة بيان سور اللي كبيره، دونك حنا غادي نشدوها ونجزئوها كما هاد الورقه هذه اللي كتشوفوا، قسمناها مقسمه المربعات. نشدو هاد المربعات ونعاودو نقسموهم، نلقاو واحد المربعات صغار دي بيكسل، نعاودو نصغرو عاوتاني هاد لي بيكسل، وحنا غاديين حتى نوصلوا لواحد الجزء الغير القابل للتصغير. هذا الجزء الغير قابل للتصغير او للتجزئ هو الذي يسمى بالذره او بالفرنسيه لاتوم. دونك شنو هي المكونات ديال لاتوم؟ لاتوم تتكون من واحد القلب، لو كور، بحال واحد التفاحه في القلب ديالها كاين عندك واحد العناصر اللي عندها شحنه موجبه اللي كيتسموا بالبروتونات، لي بروتون. دونك لي بروتون ont une charge positive كنرمزوا لهم P+, et des éléments qui n'ont pas de charge، يعني ما عندهمش شحنه، يعني نقدروا نقولوا plus ou moins، ولا moins 1 plus 1 est égal à 0، يعني لا شارج ديالهم كتساوي صفر. دونك هاد العناصر les éléments qui n'ont pas de charge s'appellent des neutrons. هاد لو كور ولا هاد القلب ديال الذره كيدوروا عليه الكترونات كما تدور الكواكب حول الشمس، عندهم اون شارج كي نيجاتيف، دونك كنرمزوا لهم ب موان وكنسميوهم لي الكترون. دابا اجينا نتعرفوا على شنو هما لي الكترون، شنو هما لي الكترون، شكون هما لي بروتون، شكون هما لي نيوترون. دونك سي كوا ان الكترون؟ Un électron, c'est tout simplement c'est une particule élémentaire chargée négativement. Donc, l'électron est caractérisé par sa masse. خصني نكون عارف parfois كتكون في المعطيات في les données ديال l'exercice. La masse de l'électron est 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. تخيلوا على masse شحال صغيره بزاف. Et sa charge QE, c'est une charge bien sûr qui est négative, les كتساوي moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc هادشي اللي خصني نكون عارف على l'électron. Il est défini par sa masse et sa charge. دابا غادي ندوزو لهاد العنصر هذا، نحاولوا ندرسوه بوحدو. هاد العنصر اللي كيتسمى، يعني هاد الكره هادي كتسمى لو نوايو، واللي عندها ان فورم بيان سور سفيريك. اجينا نعرفوا شنو هي هاد لو نوايو من بعد ما تعرفنا على مسيو l'électron. Donc l'électron numéro 1. On va passer maintenant vers la définition ديال le noyau. Donc شنو كنقصدوا بلو نوايو؟ لو نوايو est assimilable à une sphère de très petite dimension. تخيلوا معايا لو غايون ديال هاد لو نوايو هادي، الشعاع ديالها الا بغينا نحسبوه غادي نلقاوه كيساوي 10 à la puissance moins 10 متر، تقريبا 10 à la puissance moins 10 متر، اللي كنسميوها بالامشترونغ. دونك هنايا ضبطوا معايا لي زونيتي جداد. دونك ان امشترونغ égal 10 à la puissance moins 10 mètres. L'atome est de l'ordre de l'Armstrong. Donc le noyau est constitué essentiellement de protons. ملاش كتكون هذا النويو كتكون من des protons qui ont une charge positive plus des neutrons qui n'ont pas de charge. نقدروا نرمزوا لهم plus ou moins. Voilà. Donc هذه هي لو نويو. اجينا دابا ندخلوا في وسط لو نويو ونعرفوا شنو كنقصدوا بلي بروتون.
شنو هما هاد لي بروتون هادو؟ Donc c'est une particule élémentaire chargée positivement et de charge égale en valeur absolue à celle de l'électron. Le proton est caractérisé par... Donc imaginons qu'on a l'électron caractérisé par sa masse et sa charge. La même chose pour le proton. La masse ديال le proton كبيرة بزاف على la masse ديال l'électron. Donc كما غنلاحظوا هنا donc 1,673 fois 10 à la puissance moins 37 moins 27 kg. Donc نلاحظوا ان la masse تزادت بشكل مهول، واللي الى قسمناها على la masse ديال الالكترون نلقاو ان la masse ديال البروتون كتساوي 1836 masse de l'électron. بحال قلتو كل بروتون فيه 1836 الكترون. اجينا دابا ندوزو لا شارج. شنو هي لا شارج ديال لو بروتون؟ بحالها بحال اون فالور في القيمه المطلقه متساويين مختلفين il ne diffère que par le signe. Donc غادي تكون عندنا plus 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. يعني la charge ديال le proton est égale à la charge de l'électron mais en valeur absolue كيختلفوا فقط بالاشاره. اجينا دابا ندوزو لو نوترون. نوترون من السميه ديالو نوتر. ملي كنقولوا نوتر بالعربيه محايد، يعني محايد لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، فلا هو ينتمي الى الشحن الموجبه ولا هو ينتمي الى الشحن السالبه. الى نوتر يعني سا شارج ايت ايغال ا زيرو. لا ماس ديال النوترون تقريبا كتساوي لا ماس ديال البروتون، تقاربين. بالنسبه لا شارج ديالو Q ديال نوترون est 0 coulomb. Il n'a pas de charge. Alors من هادشي كامل كنلاحظوا انه كتلة النواة يعني لا ماس ديال النوايو دونك هنا لا ماس ديال النوايو كتساوي لو نومبر دونك لو نومبر دي بروتون z fois la masse des protons plus n fois la masse ديال لي نوترون. ça marche. مي ما كنزيدوش هنا الالكترونات. علاش؟ لان كتله الالكترونات مهمله امام كتله دونك اون نيغليج. نقولوا انه اون نيغليج la masse des électrons devant la masse du noyau, devant la masse, donc on néglige la masse d'électrons devant la masse du noyau. نهمل كتلة الإلكترونات أمام كتلة النواة. دونك النواة كتكون فقط من دي بروتون و دي نوترون. دونك بوغ سيت ريزون فاش غنبغيو نحسبو لا ماس الكتلة ديال الذرة دونك غادي نقولوا انها تقارب الكتله ديالاش ديال النواه. بالتالي هنا كنقولوا ان الكتله ديال الذره مختزله في الكتله ديال النواه. لماذا؟ لان كتله الالكترونات اي مهمله نيغليجابل اون فرونسي دونك نيغليجابل devant la masse ديال لو نوايو. وبالتالي غتولي عندنا لا ماس الكتله ديال الذره هي الكتله ديال النواه. يعني كنسيبوزيو هاد لي زيليكترون بحال ما كاينينش، يعني غادي نهملو لا ماس ديالهم مي باغ كونطخ غادي نخدمو بلا شارج ديالهم. اكيد كتسالوا دابا علاش صالحين هاد الالكترونات اسيدي هما السبب في انتقال التيار الكهربائي. الا كنتو قريتو الالكتريسيتي كنلاحظوا ان مثلا الا كان عندي واحد السلك ديال النحاس اللي كيدوز فيه واحد التيار كهربائي، واحد الكورون الكتريك، مثلا كورون الكتريك كيدوز هكا في هاد لو سونس، فهذا كيعني ان الالكترونات كيمشيو في المنحى المعاكس. الانتقال ديال الالكترونات هو اللي كيخلق لنا الانتقال ديال التيار الكهربائي، هو اللي كيعطينا بيان سور الالكتريسيتي، هو اللي كيعطينا الضوء، هو السبب باش التليفون او البيسي اللي راك كتفرج فيه دابا منه دابا في هاد لا فيديو خدام. سي باسكو تو سامبلومون ا كوز دي زيليكترون. الانتقال ديال الالكترونات هو اللي كيعطينا سكون ابل لو كورون الكتريك.
اجينا دابا نشوفو شنو هي لا شارج ديال لاتوم. دونك كنعرفو ان لاتوم دونك شارج دو لاتوم ملاش كتكون هاد لا شارج دو لاتوم tout simplement هي لا شارج des électrons plus la charge ديال les protons. Les neutrons ما هضرناش عليهم لان ما عندهمش اون شارج. ça marche. alors هنا نقدروا نستنتجوا ان le nombre des électrons plus le nombre ديال les protons حيت la charge des protons هي plus E est égal à 0. donc هنا غادي نقدروا نستخرجوا واحد la conclusion ان l'atome, on considère que l'atome est électriquement l'atome est électriquement neutre. الذرة محايدة كهربائيا يعني ما سالبة ما موجبة. باش نزيدو نفهمو اكثر نعاود نرجع. كانت النواة فيها 3 ديال البروتونات والالكترونات كاينين 3. بغينا نحسبوا الشحنه ديال هاد الذره هادي دونك غادي نقولوا ان 3 ديال اللي زائد 3 ديال اللي ناقص شحال كتساوي هي زائد 3 ناقص 3 هي 0. هاد الصفر هذا في الماط كيعني والو مي في لا فيزيك او في الشيمي كيعني لا نوتراليتي. ملي كنهضروا على لا نوتراليتي ستادير الحياد زيرو. بيان السؤال المطروح هو واش ديما لاتوم كتكون الكتريكمون نوتر. بيان سور في ليطا نورمال ديالها راه كتكون نوتر. مي كنعرفوا كلنا ان لاتوم عندها جوج احتمالات. تقدر تفقد ان الكترون وتقدر تكتسب ان الكترون. فاذا فقدات ان الكترون لا شارج ديالها كتولي موجبه. الذره ملي كتفقد الكترون كتعطينا سكون ابل لو كاتيون وملي كتكتسب ان الكترون كتعطينا سكون ابل لو انيون. بلاتي واحد 3 ديال علامات استفهام هنايا. كيفاش فقدات وبانت فيها زائد؟ دابا انا الا فقدت درهم غادي تولي عندي زائد ما يمكنش. دونك اجينا نفهموا مزيان كيفاش فقدان الذره كيخليها تشحن بشحنه سالبه. تو سامبلومون الا كانوا عندها جوج ديال لي بلس وجوج ديال لي موان في الحاله الذره محايده. تخيل معايا واحد الالكترونات في هادو غضب طلع عليه الدم ويخرج من لاطوم ما بقاش باغي يبقى فيها. دونك في هاد الحاله شنو غتولي لنا لاطوم غتولي لنا بحال هكا. غادي يولي عندها جوج ديال لي بلس وغادي يولي عندها اون سول شارج نيجاتيف. دونك لاحظوا معايا هنايا زائد جوج ناقص واحد شحال زائد جوج يعني جوج بروتونات ناقص واحد يعني لا شارج ديال الالكترون شحال كتساوي هي زائد واحد. دونك شكون هي الشحنه اللي غتولي عند هاد الذره هادي هي بلس. دونك سي ا بلس او بتعبير اخر الموا مع البلس غادي يلغيو بعضياتهم غادي يعطيونا زيرو الحياد وغتبقى لنا واحد لا شارج بوزيتيف شايطه هنايا هي اللي غتعطينا هي الاصل ديال بلس. وكنتمنى دابا تكون فهمتي علاش الذره ملي كتفقد كتشارجا بوزيتيفمون. باش تزيد تعمق المعارف ديالك اكثر اجي تبع معايا علاش الذره ملي كتكتسب كتشارجا نيجاتيفمون. دابا انا الا تزادت عندي درهم غادي تولي عندي ناقص ما يمكنش. دونك اجينا نشوفوا الذره علاش الذرات عكسنا. سي تو سامبلومون لان الذره ملي كتكتسب ملي غتكتسب ليا ان الكترون الوغ لاحظوا ديجا هنايا بلس 2 موان 2 وغيتزاد واحد. دونك 1 2 3 وغادي يتزاد ليا ان الكترون. لاحظوا معايا الموا مع البلس توجور كتعطينا زيرو الموا مع البلس كتعطينا زيرو. دونك غيبقى ليا واحد الالكترون شايط هنايا هو اللي غنعطيه لا شارج ديال الا. دونك الا كيتسمى الانيون نسيت ما سميتوش هنا الانيون. الا بلس كيتسمى لو كاتيون.
Donc tout simplement il y a la charge de l'atome في l'état neutre 0 في l'état cationique plus ou في l'état anionique moins. Alors d'abord غادي ندرسو ce qu'on appelle caractéristiques de l'atome. Donc l'atome كتميز un atome X كتميز بجوج حوايج Z le nombre des protons et A le nombre de masse, d'accord. Donc A c'est le nombre de masse ou Z le nombre des protons. وكاين ايضا حتى واحد le N كيتسمى le nombre des neutrons. Donc tout simplement donc N nombre des neutrons, A كيتسمى le nombre de masse يعني la masse ديال الكتلة ديال l'atome, ou Z c'est le nombre de protons. Donc من بعد غادي نفهمو علاش كنسميو هاد لو Z nombre de protons. رانا دابا نشرحو شنو هو لو نيميرو اتوميك. دونك لو نيميرو اتوميك نوتي Z. شنو كنقصدو بهاد لو نيميرو اتوميك؟ il représente le nombre de protons. Donc tout simplement هو عدد البروتونات اللي كاينين في وسط النواة. nombre de là généralement في الذرة nombre de protons. par exemple إلا خدينا l'atome ديال الهيليوم فيها donc Z ديال l'atome de l'hélium égal à 2. donc شنو هي la signification ديال 2؟ يعني أن الهيليوم فيه جوج بروتونات. ça marche. donc فيه 2 protons, وبما أن فيه 2 protons باش يكون neutre غادي نستنتجو لو نومبر ديال les électrons. donc automatiquement غادي يكون عنده 2 électrons. ça marche. donc l'hélium عنده 2 protons et 2 électrons. أرانا مثال آخر الهيدروجين عنده Z égal 1. شنو معنى Z égal 1؟ يعني عنده لو نومبر دي بروتون، عنده واحد بروتون وعنده واحد électron. donc هذا هو le numéro atomique Z qui représente le nombre de protons que contient le noyau d'un atome. Donc il désigne également le nombre des électrons si l'atome ne porte pas de charge électrique. وهذه هي أهم نقطة غادي نشرحوها. donc le nombre des protons donc كتبتها بالحمر لأن مهمة تساوي le nombre ديال les électrons فقط في الحالة ديال l'atome neutre. صافي. mais السؤال المطروح هو si notre atome est chargé. donc si l'atome est chargé donc شنو غنديرو في هذه الحالة هذه؟ إلا كانت l'atome ديالنا chargé donc l'atome chargé فيها جوج ديال الحالات، إما غتكون chargé positivement يا إما غتكون chargé négativement. نعطيو un exemple d'un atome اللي هي chargé positivement. par exemple l'oxygène اللي كنستنشقوه، l'oxygène اللي كنستنشقوه يقدر يكون chargé 2 mois. donc شنو تنقصدو بهاد 2 mois؟ لا donc positivement الحديد مثلا Fe2+, ou exemple d'un atome chargé négativement O2-. donc هذا il est chargé positivement وهذا il est chargé négativement. le nombre ديال les protons في الحديد شحال فيه من بروتون؟ فيه je pense إلا بقيت عاقل في التابلو périodique فيه 26 protons. ça marche. ou le nombre ديال les protons في l'oxygène فيه 8 protons. يعني Z ديال لو فير كتساوي 26 و Z ديال الأكسجين كتساوي 8. دونك كيفاش انطلاقا من هاد لو نومبر دي بروتون يمكن لينا نستنتجو لو نومبر ديال لي زيليكترون. دونك باش نفهمو هاد البلان هذا مزيان اجي لنا الأكسجين النواة ديالو فيها 8 ديال البروتونات. دونك اوتوماتيكمون باش تكون ذرة محايدة، دابا غادي نهضرو غير على الأكسجين
ما فيه لا بلس ولا موان. باش تكون الذرة محايدة خص يكونوا دايرين عليها 8 ديال الالكترونات. دونك زائد 8 ناقص 8 شحال كتساوي 0. الا شدينا واحد جوج الكترونات وزدناهم من برا، دونك شنو طرا للأكسجين في هذه الحالة؟ الأكسجين ا غانيي 2 الكترون. دونك في هذه الحالة الذرة ديالنا غادي تحول، لو نومبر دو بروتون توجور ريست كونستون، الوغ غادي يولي عندنا 8 الكترون غيتزادوا لهم 2 زوطخ الكترون. دونك في هذه الحالة لاحظوا معايا 8 بلس 2 شحال كتساوي 10. يعني le nombre des électrons est égal à combien dans le cas d'oxygène est égal à 10. La même chose, donc on peut démontrer la même chose pour l'atome de fer, Fe2+. Donc pour Fe2+, nous avons combien de protons? Donc on va schématiser باش نفهموها مزيان. 26 protons entourés باش تكون l'atome neutre. دونك نهضر على Fe ومن بعد ندوز ل Fe2+. باش تكون لاتوم نوتر غادي تكون اونتوري بار 26 الكترون. مي في هاد الحاله دونك في هاد الحاله زائد 26 ناقص 26 كتساوي 0. دونك باش نردوها شارجي بوزيتيفمون شنو خص يطرا لو فير؟ خصو يفقد 2 الكترون. ça marche. alors غتولي عندنا هنايا 26 بروتون حيتاش لو نومبر دي بروتون توجور لو كور ما كيتبدل فيه والو. دونك ملي غنقصو جوج الكترونات غيولي عندنا 24 الكترون. alors le nombre des électrons في le cas ديال le fer Fe2+ est égal à combien? est égal à 24 électrons. alors comme conclusion جينا نرجعوا لهنا واحد لا conclusion اللي هي مهمه. lorsque l'atome est chargé positivement كنلاحظوا ان le nombre ديال les protons est supérieur par rapport au nombre des électrons. D'accord? يعني عدد البلوس كبر من عدد الموان et c'est normal تكون chargé positivement. par contre في l'atome chargé négativement غادي يكون العكس. le nombre ديال les protons est inférieur au nombre des électrons. donc le nombre des électrons هو اللي غالب و les électrons ont une charge négative, ce qui explique la charge négative sur les anions. D'accord? voilà. Alors, شنو هو le nombre de masse de quoi? C'est la masse de l'atome. Donc déjà تعرفنا على أن l'atome فيها des protons et des neutrons ou entouré par des électrons. Ça marche. Donc automatiquement la masse ديال هاد l'atome غادي تكون هي la masse ديال les protons زائد la masse ديال les neutrons زائد la masse ديال les électrons, n'est-ce pas? or la masse des électrons est صغيرة بزاف, donc on peut la négliger devant la masse des protons et des neutrons. donc c'est pour cette raison كنفترضوا انها كتساوي 0. donc كتبقى لنا la masse ديال l'atome مختزله فقط غير في la masse ديال les protons مع la masse ديال les neutrons اللي كيكونوا في وسط النوايو. donc هنا كنقولوا ان la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. ça marche. alors ملي كتكون عندي النوايو كيكون فيها زد بروتون. شنو كنقصدوا بزد؟ العدد لو نومبر ديال لي بروتون. وكيكون فيها ان نوترون. ça marche. alors la masse ديال l'atome كتساوي la masse ديال النوايو. ماشي كتساوي 100% mais presque égal à la masse du noyau. ou la masse ديال النوايو égale à combien? c'est tout simplement z fois la masse ديال les protons plus n fois la masse ديال les neutrons, tout simplement. donc وهاد la masse ديال النوايو هي اللي كنرمزوا ليها ب A. donc A كتساوي ZMP plus n fois la masse ديال les neutrons. هاد ال A هذا هو اللي كنسميوه le nombre de masse. par exemple l'oxygène عنده un numéro atomique Z est égal 8. donc O كنرمزو ليه 8 لتحت وعنده un nombre de masse est égal 16. donc هنايا le A ديالو كتساوي 16, le Z ديالو كتساوي 8. alors
calculer le nombre ديال les neutrons, c'est tout simplement on a le A qui est le nombre ديال les neutrons plus le nombre des électrons, et donc يمكن لنا نستخرجوا le nombre ديال les neutrons. Donc n est égal à moins z. Application numérique, n est égal 16 moins 8 est égal 8. Donc شحال من neutrons كاين عند l'oxygène؟ كاين 8 neutrons. Alors هنا symbole ديال l'atome x لتحت toujours لتحت كنديرو le numéro atomique, donc le z, ou le fort كنديرو le nombre de masse. Donc غادي نعطيو des exemples d'explication. Par exemple le carbone 12 واكيد كتسمعوا le carbone 13 من بعد غادي نتعرفوا عليهم. Donc هنايا le A كيساوي 12 وهنا le Z كيساوي 6. Donc le nombre ديال les neutrons هو 12 moins 6 est égal 6, et ainsi de suite. Mais فين كيتصيدوا اغلبيه ديال الطلبه ملي كيعطيني مثلا C plus 12 6. دونك شنو كتعني هاد البلوس؟ كتعني تو سامبلو حتى حاجه ما غتغير حيتاش فقدات الكترون، دونك يتفقدوا ولا يتزادوا، لا ماس ما غاديش تانفلونسا حيتاش لا ماس ديال لاتوم نيغليجابل دوفون لا ماس دي الكترون نيغليجابل دوفون لا ماس دي نويو. مي شكون اللي غادي يتاثر هو لو نومبر دي زيليكترون. دونك في هاد الحاله الا سولنا شحال هو لو نومبر دو ماس، سي تو سامبلومون 12. شحال هو لو نومبر دي بروتون هو 6. شحال هو لو نومبر ديال لي نوترون، سي تو سامبلومون 12 موان 6 يعني 6. بقى لنا شحال هو لو نومبر ديال لي زيليكترون. دونك لو نومبر دي زيليكترون est égal à 6 moins 1, donc est égal 5. يعني ان الذره فقدات ان الكترون. ديجا شرحنا على علاش الذره فاش كتفقد كتشارجا بوزيتيفمون. الوغ هنا نقدروا نخرجوا واحد العلاقه، لو نومبر دي زيليكترون توجور كيساوي زد موان كيو موان لا شارج ديال لاتوم. في هذه الحاله ديالنا لا شارج هي بلس 1، دونك موان بلس 1 دونك هي موان 1 و زد est égal 6، دونك لو نومبر دي زيليكترون est égal à 5. دونك في لا ناتور كنلاحظوا انه كاينين دي زيليمون اللي عندهم نفس الزد ولكن كيختلفوا في لو نومبر دو ماس. باغ اكزومبل الكربون عنده 6 بروتون وواحد الكربون اخر حتى هو عنده 6 بروتون. الوغ الان راهم متشابهين، مي واحد عنده في لو نومبر دو ماس يعني في لو ا ديالو عنده 12 والاخر عنده 13، وكاين كربون اخر اللي عنده في لو نومبر دو ماس 14. الوغ من هنا غنستنتجو لا ديفينيسيون ديال ليزوتوب. وديما الله يرضي عليكم نبغيكم تبداو تربطوا السميه مع المعنى ديالها. فين ما تشوفوا هاد ايزو يعني شي حاجه متشابهه، مثلا في المات في لا جيومتري مثلث متساوي الساقين كنسميوه ايزو سيل. ايزو يعني عنده جوج رجيلات متشابهين. ايزو توب، دونك شنو كنقصدو بتوب؟ يعني ايزو زد، يعني اقصر تعريف يمكن لكم تعرفوا به ليزوتوب. سو سون دي زيليمون كي اون لو ميم زد. اي بيان سور غادي يكون الا كانت عندهم ميم زد فما قلنا ميم زد الا ورا غادي يكون عندهم ا ديفيرون، وبما ان الا لو نومبر دو ماس ديفيرون حتى لو نومبر دي نوترون غادي يكون حتى هو ديفيرون. باغ اكزومبل خذوا لي على سبيل المثال الكربون 12 مع الكربون 13، شكون اللي كيتشابه؟ دونك زد كتساوي زد متشابهين. كيختلفوا عندنا ا ديال الكربون 12 ديفيرون ديال ا ديال الكربون 13، وايضا حتى لو ان ما نساوش ان لو ان ديال الكربون 12 دونك كتساوي ا موان زد، دونك n est égal 12 moins 6 donc n est égal 6. Par contre هنايا n est égal toujours a moins z. Alors application numérique 13 moins 6 donc 13 moins 6 اللي هي 7. يعني هذا عنده 7 نوترون وهذا عنده 6 نوترون.
Donc, je nous a la définition des isotopes. On appelle isotopes d'un même élément chimique X des atomes de même numéro atomique Z, et même nombre de protons, et de nombre de masses A différents. Donc, les isotopes d'un même élément ne diffèrent donc que par le nombre de neutrons. Voilà, l'exemple. Donc d'abord on va ندرسوا des conséquences ديال هاد l'isotopie. Les isotopes d'un même élément ont de masses atomiques différentes, يعني la masse d'un atome est proportionnelle au nombre de masses A. هنا غادي نحاولوا نتعرفوا على واحد la relation qui nous permet de calculer que ce soit le pourcentage de l'isotope I ou la masse de l'isotope. Donc غادي نحاولوا نتعرفوا على l'abondance, ce qu'on appelle l'abondance. شنو هي l'abondance؟ هي الوفرة ولا الكثرة. l'abondance isotropique. Donc هنا غادي نخدموا بواحد la relation très intéressante اللي هي la masse atomique d'un élément هي la somme ديال les masses ديال les échantillons I. احنا غادي نديرو مثال باش نفهموا هاد العلاقة مزيان. XI اللي هو لو pourcentage يعني النسبة ديال التواجد ديال العنصر I في la nature divisé par 100. Voilà. Alors donc اللي هي مثلا الا كنا خدامين على جوج ديال لي زيزوتوب ولا 3 ولا 4 دونك غادي نقولوا هي M1 يعني لا ماس ديال ليزوتوب 1 فوا البورسونتاج ديالو ديفيزي بار 100 بلس لا ماس دو ليزوتوب 2 في البورسونتاج ديالو ديفيزي بار 100. وانا غادي نعطيو اكزامبل باش نفهموا هاد لا ريلاسيون. لو كلور تبين من خلال الدراسات التجريبية أن الكلور فيه جوج الأنواع، كاين الكلور 35 وكاين الكلور 37. كل واحد فيهم والنسبة باش كيتواجد في الطبيعة. لا ماس الكتلة المولية ديال الكلور 35 خصها تكون بدقة كتساوي 34,97 غرام مول موان 1. لاحظتوا 34,9 راهي 35. ولا ماس ديال الكلور 37 est égal 36,97 غرام مول موان 1. لو pourcentage النسبة ديال التواجد الكلور 35 في لا ناتور في الطبيعة كتساوي 75.4 سيغ في المية. غادي يبقى لنا لو غيست اللي هو البورسونتاج ديال التواجد ديال الكلور 37 هو 100 ناقص 75.4 اللي هي 24,6%. alors calculer la masse de chlore. شنو هي لا ماس موين la masse atomique d'un élément chimique, شنو هي la masse ديالو. donc on va appliquer directement cette relation. donc la masse ديال الكلور اللي هو الهدف ديال الدراسة ديالنا كتساوي شحال la masse ديال الكلور 35 d'accord. donc M ديال الكلور 35 fois le pourcentage ديال الكلور 35 divisé par 100 plus la masse ديال الكلور 37 fois le pourcentage ديال الكلور 37 divisé par 100. et donc application numérique نقدروا نحسبوا دابا la masse ديال الكلور. donc la masse ديال الكلور 35 donc appliquer directement غادي تلقاو ان la masse moyen la masse atomique moyen ديال الكلور bien sûr naturel اللي هو خليط ما بين الكلور 35 والكلور 36 هو كتساوي 35,46 غرام مول موان 1. فوالا دونك هادي هي لابوندونس ايزوتروبيك. دونك هاد لو بورسونتاج هو اللي كنسميوه بلابوندونس الوفره ديال كل عنصر في الطبيعه. لابوندونس ايزوتروبيك وهادي كتسمى لا ماس ناتوريل موين. يعني يقدر دونك تو سامبلومون كيلعب لكم على معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد
تقدر تكون نادمه، يا اما كيعطيكم لي زابوندونس وانتم تحسبوا لا ماس ديال ليزوتوب، ولا كيعطيكم لا ماس ديال ليزوتوب وانتم تستنتجوا لابوندونس ايزوتروبيك، سيتادير تستنتجوا ليا البورسونتاج ديال كل واحد فيهم.